अस्सलामु अलैकुम। ब्रंच टाइम में मैं हूँ आपकी होस्ट शम्सा डार और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट उज़मा ज़करिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और वीक बड़ा अच्छा स्टार्ट हो चुका है। वेंसडे है, मिड वीक है। नाज़रीन, अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे कौम का सरमाया हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तो अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए हम अपने आज में अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप बीइंग ए पेरेंट, हम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, उनकी दीनी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, उनके मैनर्स के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ होती है एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है? गैर निसाबी सरगर्मियाँ एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, यानी कि वो सरगर्मियाँ जो स्कूल के बाद स्कूल से हटकर की जाएं, स्कूल के निसाब से हटकर की जाएं आफ्टर स्कूल। इसके ऊपर भी इसका भी ख़ास बच्चों की तरबियत पे असर है। इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमें इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कुछ पेरेंट्स के लिए तो इसकी अहमियत, कुछ पेरेंट्स को इसकी अहमियत का तो अंदाज़ा है, लेकिन कुछ को इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे स्टूडियो में हमने अपनी गेस्ट बुलाई हैं जो एक मदर हैं, 3 बच्चों की माँ हैं और निसाबी तालीम के साथ साथ ये गैर निसाबी तालीम के ऊपर काफ़ी बिलीव करती हैं। इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और इन्होंने उनके ऊपर बहुत मेहनत की है निसाबी और गैर निसाबी दोनों तालीम देने पर। माशाल्लाह। एनी, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज हमारे साथ नाजरीन एक और गेस्ट हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ ऑनलाइन हैं और ये माशाल्लाह उस्मा आप बताएंगी नजिया अली के बारे में कि वो क्या करती हैं और क्या गैर निसाबी सरगर्मियों में उनका क्या किरदार है। अस्सलामु अलैकुम आप सब लोगों को। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है और मैं रेकमेंड करूँगी कि हर पेरेंट को वो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। और आज हमारे साथ जो है एक पाकिस्तानी बच्ची हैं जिनका नाम है नाजिया अली और वो हॉर्स बैक आर्चर हैं। जी, बड़ी रेयर ये जो है ना गेम है। पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो हॉर्स बैक आर्चर हैं और माशाल्लाह जो है ना इनसे हम, और ये सिर्फ 20 साल की हैं, इन्होंने बहुत से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं और इनसे आज हम बात करने वाले हैं कि ये इनको क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट्स की इसमें। इससे पहले कि हम पोलो के तारीख़ देखें तो मुझे याद है हम बचपन में देखते थे कि मेल्स में बहुत ज़्यादा ये खेला भी जाता था और मतलब लड़कियां बहुत कम पोलो में, आर्चरी में और हॉर्स बैक आर्चर तो मैंने पहली बार सुनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नजिया से बात करने के लिए आज। इससे पहले हम नजिया के पास जाएं, हमारे स्टूडियो के किचन में यूजुअली एज़ यूजुअल हमारे साथ हमारी जो है ना वो रेसिपी लेके आई हैं हमारी कुक आज हैं शहनाज बाजी। हम उनके पास चलते हैं, शहनाज बाजी से पूछते हैं कि वो क्या रेसिपी लेकर आई हैं हमारे ब्रंच टाइम में। अस्सलाम वालेकुम शहनाज बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने का। तो मैं आज लेकर आई हूँ टूना फ़िश कबाब जी, जब मिक्स आलू के साथ बनाऊँगी और ये ब्रंच टाइम में हमारा बड़ा अच्छा होता है। कभी कॉफ़ी मॉर्निंग अगर आपने करनी है, कॉफ़ी टी पार्टी करनी है तो उसमें आप छोटे छोटे आप कबाब बना लें स्नैक टाइम या उसके लिए ब्रंच टाइम के लिए ज़बरदस्त। ये तो हाई टी और ब्रंच टाइम में ब्रंच टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं जी। क्योंकि जब मैं मिडिल ईस्ट में थी तो मैं इसी तरह से जब किसी को कॉफ़ी पार्टी करा करती थी ना तो उसमें मैं ये छोटे छोटे बाइट स्टाइल के बना लेती थी और उसमें टोटोला चिप्स और सालसा वगैरह बना के मैं सबको सर्व किया करती थी। तो और ये हेल्दी भी बहुत दोनों बनाते महसूस हो रहा है कि ये तो हेल्दी भी बहुत होंगे। हेल्दी भी है। फिश और मेरे ख्याल ट्यूना यहाँ पर खाई भी जाती है जी, ट्यूना तो यहाँ बहुत पसंद की जाती है, ट्यूना फिश। और इसके साथ ये देखिए मैंने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से, ये 2 मीडियम साइज़ के ये पोटैटोस बॉयल करके मैश करके मैं लेकर आई हूँ और ये 2 टीन 145 मिलीग्राम के 2
टिन है टूना के, इसको मैंने ड्रेन कर लिया, वाटर निकाल लिया। उसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया जाएगा, 1 बंच, और मुट्ठी के बराबर थोड़ा सा ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ी हरी मिर्ची, और ये कुटी लाल मिर्च आधी चमची कुटा धनिया ज़ीरा, और ये आधी चमची गरम मसाला, और 2 टीस्पून में देखूंगी कितना जाएगा, उसके हिसाब से मैं कॉर्न स्टार्च डालूंगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रंचीनेस चाहिए तो उसमें ब्रेड क्रम्ब में डिप करें, उसमें एक एग योक भी जाएगा और थोड़ी सी ये प्याज जाएगी, और इसको हम एग वाइट में डिप करके फ्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपना शनाज बाजी आप अपनी कुकिंग स्टार्ट कीजिए, हम मीनवाइल हम वक्तन फ़क्तन आपके पास आते रहेंगे, और मीनवाइल हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। मैं नजिया से पूछूंगी। नजिया, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि घुड़सवारी और तीर अंदाज़ी एक बड़ी यूनिक चीज़ है, आपको इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये कोई अर्तुगरुल ड्रामा देखने से तो पैदा नहीं हुआ, या अर्तुगरुल से पहले का ये कोई आपके जहन में कोई बात आई ड्रामे से पहले की? जी अपने बारे में बताइए और आप अपने शौक़ के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी नजिया। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी लोगों को यही लगता है जब वो मेरे बारे में सुनते हैं और जब वो सुनते हैं कि मैं हॉर्सबैक आर्चरी करती हूँ कि अर्तुगरुल ड्रामा देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ, लेकिन वो ड्रामा तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा। मैं 8 इयर्स की एज से हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है बेसिकली वो बहुत फोकस करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो बचपन से ही मेरे फादर ने और मेरी दादों ने ख़ास तौर पे हमें मेक श्योर किया कि वो हमें सारी स्पोर्ट्स कराएं। हम बचपन में कराटे करते थे, स्विमिंग भी सीखी है, स्केटिंग करते थे, आइस स्केटिंग भी करते थे। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई में हुई हूँ, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा फिर मेरे फादर ने, क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक सुन्नत स्पोर्ट भी है, तो इस वजह से उन्होंने हमें हॉर्स राइडिंग क्लब में भी डाला वहाँ पे। वहाँ से हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग सीखी। फिर अभी 3 साल पहले हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हुए, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान आके हॉर्स राइडिंग छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ जब मैं आई तो मैंने सुना और देखा कि इतना फीमेल्स हॉर्स राइडिंग में इतना ज़्यादा नहीं जाती हैं, वो करती नहीं है ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो फिर काफ़ी शुरू में तो काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे मैं करती थी शो जंपिंग में ये होता है कि आपने हॉर्स को ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप करवाना होता है। तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी इतना उसका रिवाज नहीं था। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ और भी कई स्पोर्ट्स हैं हॉर्स राइडिंग की, जिस तरह नेज़ाबाजी है, उसके काफ़ी मेले होते हैं, पोलो है, और हॉर्सबैक आर्चरी भी इतना ज़्यादा उसका रवाज पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन फिर उमर सलीम है जो मेरे कोच हैं, वो पाकिस्तान के पहले हॉर्सबैक आर्चर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस की। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया आर्चरी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे बताया कि एक सुन्नत है आर्चरी, और उन्होंने मुझे कहा कि ट्राई करो। और फिर मेरे फादर ने मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, और मैंने इसी नीयत से फिर ये शुरू की कि एक सुन्नत स्पोर्ट है और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। काफ़ी मुश्किल लगा शुरू में देख के भी कि अच्छा आपने हॉर्स की जो रेंज है वो बिल्कुल छोड़ देनी है, और आपने सिर्फ अपना फोकस टारगेट पे रखना है, आपने अपना फोकस हॉर्स पे नहीं रखना, और सारा जो आपका कंट्रोल होता है वो आपकी टांगों से होता है हॉर्स पे। तो शुरू में तो काफ़ी मुश्किल लगा, लेकिन फिर जब शुरू किया तो अल्लाह ने फिर हिम्मत दी, तो आहिस्ता माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा आपके उसके बारे में, शौक़ के बारे में सुन के। और बड़ा ही यूनिक शौक है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि लेडीज़ डरती हैं शम्सा हॉर्स राइडिंग करने से, और माई सेल्फ लेडीज़ का कम सुनने में आता है कि वो इस तरह और चले हॉर्स राइडिंग तो शायद सुनने में आता हो, लेकिन हॉर्स बैक आर्चर जब आप, मेरे रोंगटे ऑनेस्टली खड़े हो रहे थे जब आप बता रही थी कि एक तो मतलब मुझे ये तो मल्टीटास्किंग वाली बात हो गई कि आप एक तो घोड़े को आपने कंट्रोल करना है, ऊपर से एक तो सिर्फ वो आसान नहीं है कि आपने अपनी टांगों से, अपनी बॉटम बॉडी से उसको कंट्रोल करना है, ना सिर्फ बल्कि आपने अपना दिमाग और अपने हाथ और अपनी पूरी बॉडी के हर आज़ा को इस्तेमाल करते हुए ये वाली स्पोर्ट खेलनी है। जी
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपके बरकत दे आपके इसमें, आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम अपने स्टूडियो में ज़रा एनी से भी कुछ बातचीत करें कि एनी आप हमें कुछ बताएं कि आप अपने बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों की एजेस बताएं। आप बहुत कंसंट्रेट करती हैं उनकी इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मामले में, तो आपका क्या वो होता है, क्या माइंड सेट है कि आप क्या चाहती हैं बच्चों को कुछ इस चीज़ में आगे बढ़ाना चाहती हैं कि वो जो उनके शौक़ हैं उनमें उनको मैं बेसिकली समझती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, वो आपके बच्चों की पर्सनैलिटी को बिल्टअप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों कराटे करती हैं, आइस स्केटिंग करती हैं, वायलिन करती हैं, स्विमिंग करती हैं। मेरा तो काफ़ी रुझान इसी तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहा है, क्योंकि मैं भी जब यंग थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी, तो मैं भी मेरा भी रुझान इस तरफ बहुत था। अपने कॉलेजेस में हम बैडमिंटन खेला करते थे, टेनिस खेला करते थे। बहुत सी स्पोर्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें फिजिकल आ जाता है, मेंटल आ जाता है, क्रिएटिव आ जाता है। फिर फिजिकल में आप देख लें, ये आपकी सारी स्पोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें टेनिस हो गया, ये हॉर्स राइडिंग हो गई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, और फिर इसी तरह मेंटल में आपको पता है कि आप मैथ्स क्लब होते हैं, डिबेट्स होती हैं, स्पीचेस होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, और फिर क्रिएटिव में जिस तरह निटिंग होती है, सोइंग होती है, बेकिंग होती है, कुकिंग होती है, इतना कुछ होता है। तो ये सारा कुछ इंटर लिंक करता है आपके फिजिकल जी बिल्कुल, आपकी उसके बढ़ाने के लिए आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि जब आप अपना फिजिकल परफॉर्मेंस देते हैं या फिजिकली आप एक्टिव होते हैं, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो फिर एकेडमिकली आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरे बच्चों की एज जो सबसे बड़ी है वो अभी 18 की हुई है, और शी इज़ जस्ट 1 बेल्ट अवे फ्रॉम ब्लैक बेल्ट, शी इज ब्राउन बेल्ट राइट नाउ। बाकी 2 छोटी हैं, वो उन्होंने अभी जब स्टार्ट किया है। जो सबसे छोटी वाली है वो 7 इयर्स की है, उसके पास ऑरेंज बेल्ट है, और जो उससे दरमियान वाली है उसके पास ग्रीन बेल्ट है। तो कराटे बहुत शौक से करती हैं। ज़बरदस्त। एनी, ये तो अभी हम आपसे पूरे शो में, अभी तो हम इस पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ पूछने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये इसकी क्या अहमियत है, बच्चों की पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज़ का क्या। अभी क्योंकि नजिया हमारे साथ हैं, तो नजिया से मैं ये पूछना चाहूँगी कि कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपका कभी कोई जो है ना, आपको कोई चोट लगी हो, कुछ ऐसे, क्योंकि घोड़े हैं, जानवर है, और फिर आर्चरी साथ आप करती हैं, तो आप ये बताइए कि इज़ इट ईजी, आसान है या बहुत मुश्किल है ये गेम? चोटें तो ज़ाहिर है लगती रहती हैं, लेकिन कोई सीरियस चोट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हॉर्स राइडिंग से नहीं लगी। जब मैं छोटी थी, जब सीख रही थी हॉर्स राइडिंग, तब काफ़ी गिरी भी हूँ, और गिरने से ही बंदा फिर इंसान सीखता है कि जब आप गिरें तो आपको फिर पता चलता है कि आपकी क्या मिस्टेक थी, कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। और ये जब आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि मुश्किल है, लेकिन योर माइंड एंड योर थॉट प्रोसेस, वो आपका एक ही ये बैरियर होता है आपको कि हर चीज़ से जो रोकता है वो आपकी थॉट प्रोसेस है। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मुश्किल है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट ये सोचेगा कि मेरा बच्चा गिर जाएगा या चोट लग जाएगी, तो वो एक मेंटल बैरियर है जो जिसको हमें क्रॉस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे दिमाग में ये काफ़ी दफ़ा आया है कि हॉर्स बैक आर्चरी शुरू करते हुए मेरे माइंड में आया था कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो काफ़ी मुश्किल स्पोर्ट है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे कोच ने ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे एज अ गर्ल नहीं ट्रीट किया कि ये लड़की है तो इसको बहुत डिफरेंटली लेके चलना है। उन्होंने उसी तरह ट्रीट किया जिस तरह वो अपने मेल स्टूडेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा एम्पावर हुई, और मुश्किल, फिर हर चीज़ मुश्किल होती है इस दुनिया में, तो आपको चूज़ करना है कि आपने कौन सी मुश्किल चीज़ करनी है। बिल्कुल। ये
بینگ اے پیرنٹ میں نے اسی لیے آپ سے یہ پوچھا کیونکہ میں تھوڑی سی ڈر رہی تھی، کیونکہ اگر میں اپنے کسی بچے کو ریکمینڈ کروں یا میں کسی کو ریکمینڈ کروں، میرے ابھی بچوں میں سے کسی نے ہارس رائڈنگ نہیں کی، شوق بھی نہیں کسی کو آیا، اور مجھے بھی اتنا خاص شوق نہیں تھا جانوروں کے ساتھ، کیونکہ کچھ میں نے انسیڈنٹ سنے، پھر بچے بھی کوئی اتنے شوقین نہیں تھے، ایک دو کو الرجی تھی، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ الرجی تھی. تو ہمارے گھر میں بچوں نے ایکسٹرا کریکولر اسپورٹ کو زیادہ کیا یا میوزک کے ساتھ زیادہ کیا، یا انہوں نے تلاوت قرآن کی طرف بھی رجحان تھا. آفٹر اسکول نعت خوانی میں بھی انہوں نے مقابلوں میں، میں نے خود اسکول میں نعت خوانی میں ہمیشہ کمپٹیشن میں حصہ لیا. تو الحمدللہ ہم اس طرف تھے. تو میں بڑی کیورس تھی کہ یہ ہارس رائڈنگ کی طرح، اور مجھے بڑا دیکھنے میں بہت اچھا ہمیشہ سے لگتا رہا ہے، اور مجھے شوق بھی رہا ہے کہ یہ کرنی چاہیے. لیکن مجھے ڈر تھا، خوف تھا کہ جو ہے نا اس سے چوٹ آتی ہے، یا کوئی ایک دو انسیڈنٹس بھی سنے کہ کوئی گرا تو اس کا بیک پہ چوٹ آئی یا ٹانگ پہ چوٹ آئی. تو ماشاءاللہ آپ کا ایک تجربہ ٹھیک رہا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں ناجیہ آپ ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو کبھی کوئی ٹربل تو نہیں آئی ہے اس سپورٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس بات پہ کہنا چاہوں گی کہ چوٹ والی بات پہ، کہ میں ہر وقت ہمیشہ رائڈنگ کرنے سے پہلے اپنی ساری دعائیں پڑھتی ہوں، مطلب جو سفر کی دعا ہے اور آیت الکرسی. تو اگر آپ یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ یہ ساری اپنی دعائیں اور اپنے اذکار آپ پڑھیں تو آپ کے دل میں ایک سکون رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو کافی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں گرتے گرتے بچی ہوں، یا بہت بری طرح میں گر سکتی تھی لیکن میں نہیں گری. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ صرف ان دعاؤں کی وجہ سے ہی الحمدللہ میری ان چوٹوں سے میری بچت ہوئی ہے. اور حجاب کی وجہ سے الحمدللہ کوئی رکاوٹ مجھے کسی طرح نہیں آئی، کیونکہ پاکستان میں تو کافی لوگ حجاب کرتے ہیں. اور جب میں نے ہارس رائڈنگ شروع کی ڈفرینٹ کلبز میں یہاں لاہور میں جب میں نے جانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ کافی لڑکیاں ہیں جن کو ہارس رائڈنگ کا شوق ہے. یہاں پہ بھی کافی میری فرینڈز ہیں جو ٹینٹ پیکنگ کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ لڑکیاں گئی ہیں جارڈن میں، وہاں پہ گرینڈ پری تھا، وہ اس میں پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ٹینٹ پیکنگ میں. تو ماشاءاللہ کافی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرتے ہوئے بھی ہارس رائڈنگ کرتی ہیں، اور یہاں پہ اس چیز کو کافی زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اور امپاور ہوتے ہیں لوگ کافی زیادہ اس چیز سے. اچھا، میرے پاس بھی ایک شمسہ سوال ہے نجیہ سے میں کرنا چاہوں گی کہ آپ اب جب کہ وہاں پر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں اور وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، مطلب لیڈیز خاص طور پہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کر آ رہی ہوں کہ آپ جب یہ کر سکتی ہیں تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے بکاز یہ بڑی ریئر سپورٹ ہے نا، تو یوزلی عام سننے میں نہیں آتا، اسپیشلی پاکستان میں. جس طرح آپ بورن براٹ اپ دبئی میں ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں، وہاں تو اپرچونیٹیز ہیں، ان ملکوں میں بھی اپرچونیٹیز ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں کچھ لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، اور اسپیشلی بینگ اے وومن. تو وہ بتائیے کس طرح، مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی لیڈیز اور آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے آپ سے آ رہی ہیں اس فیلڈ میں؟ جی میں نے میرے سے پرسنلی کافی لڑکیوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں. اور میرے انسٹاگرام پہ پروفائل ہے جو دیکھ کے مجھے میری کافی فرینڈز ہیں جو دبئی میں رہتی ہیں، وہاں پہ کیونکہ اس کا کافی رجحان ہے تو انہوں نے یہ آرچری وہاں پہ شروع کر دی. اور یہاں پہ فیمیلز کو زیادہ تر بیریئر یہ آتا ہے کہ ہمیں یا یونیورسٹی ہے یا گھر کے کام ہیں جن کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں پرسنلی خود ہی ابھی پڑھ رہی ہوں، میں بیچلرز کر رہی ہوں پبلک ہیلتھ میں پنجاب یونیورسٹی سے. تو آپ کو جب ایک چیز کا پیشن ہوتا ہے یا آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ ایک چیز سنت ہے تو اللہ خود ہی آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ٹائم نکالیں، جس طرح میرے پاس اگر پورا دن بزی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں صبح فجر کے بعد والا ٹائم اپنی ٹریننگ کو لازمی دوں. تو عورتوں کو آنا چاہیے اس چیز میں، کیونکہ جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی ہم نے سنا ہے، حدیثوں میں بھی دیکھا ہے کہ عورتیں گھوڑ سواری کرتی تھیں اور تیر انداز بھی تھیں عورتیں اس ٹائم پہ.
تو ان سے ہی انسپائر ہمیں ہونا چاہیے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک سنت سپورٹ ہے. اور آگے جا کے مطلب جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور آگے جا کے ہو سکتا ہے ہمیں کسی زمانے میں آرچری کی ضرورت پڑے یا ہارس رائڈنگ کی ضرورت پڑے, تو اگر ہم خود نہیں کریں تو کم از کم اپنے بچوں کو آگے سے سکھائیں تاکہ وہ آگے سے اپنے بچوں کو سکھائیں, تاکہ جو آگے جتنی بھی جنریشنز ہیں, یہ ایک لائف سکل ہے جو ایٹ لیسٹ اگر اس میں آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے یا آپ اس کو ایز اے کریئر نہیں لے کے جانا چاہ رہے, تو یہ ایک سکل ہے جو سب کو آنی چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کون کون سے ٹورنامنٹس میں گئیں, کیا کیا اچیومنٹس آپ نے کیں؟ چھوٹی سی آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ, میں تو آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں, تو آپ اپنے بتائیے گا ایکسپیرینسز, ٹورنامنٹس کیا کیا آپ نے جیتا, کیسا تجربہ رہا؟ آپ اوورسیز بھی گئیں, دوسرے ممالک میں بھی جا کر کھیلا آپ نے؟ جزاک اللہ خیر. اور ہاں جی, میں نے جب میں اراؤنڈ 10-11 ایئرس کی تھی تب میں نے دبئی میں ہی ایک شو جمپنگ کا ٹورنامنٹ کھیلا تھا, تو اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ہارس بیک آرچری میں جب میں یہاں پاکستان میں آئی لاہور میں, تو میں نے لاہور کے اندر کیونکہ یہاں پہ تو ظاہر ہے لوگ کرتے نہیں ہیں, ابھی ہارس بیک آرچری کر نہیں رہے, تو کمپٹیشن تو نہیں ہو سکتا, لیکن میں نے ڈسپلے دیا ہارس بیک آرچری کا تاکہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہو. ملتان میں بھی دیا. پھر اس کے بعد ایران میں نے جا کے علی گورچین ہے جو ورلڈ چیمپئن ہے اس وقت ہارس بیک آرچری میں, تو ان سے میں نے ٹریننگ لی اور وہاں پہ ایک فرینڈلی کمپٹیشن بھی کھیلا ان کے کلب کے ممبرس کے ساتھ. اس کے علاوہ میں اس کے بعد ٹرکی بھی گئی جہاں پہ اراؤنڈ 80 پارٹیسپینٹس میں سے میری 50th پوزیشن آئی تھی. اور ٹرکی میں جو کمپٹیشن تھا وہاں پہ میں نے کافی کچھ سیکھا. وہاں پہ لوگوں کو پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ, یا پاکستان ایز اے کنٹری لوگوں کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ اٹس اے پور کنٹری, یا پاکستان کے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, مطلب جو ایک امیج ہے پاکستان کا وہ کافی برا ہے. تو مجھے دیکھ کے, خاص طور پہ ایک فیمیل کو دیکھ کے, کہ ایک فیمیل, کیونکہ میں اکیلی وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, باقی جتنی بھی کنٹریز تھیں ان کی ساتھ ٹیم ممبرز بھی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے میرے سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ آئی ہوئی ہیں یہاں پہ, اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھی لوگ ہارس رائڈنگ بھی کرتے ہیں, یا ان کے مائنڈ میں یہ امیج تھا کہ پاکستان کافی بیکورڈ کنٹری ہے. تو یہ مجھے کافی اچھا لگا کہ وہاں پہ میں نے لوگوں کو اپنی کنٹری کے بارے میں ایک اچھا امپریشن دیا اور ان کو بتایا, اور مطلب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز میں آنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی بھی, میرا ایم یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان میں کو لوگ جانیں, اور لوگ جانیں کہ پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو یہ اس چیز میں کافی آگے ہیں. ناجیہ, یہ تو آپ تو ملک کا سرمایہ ہیں, آپ بہت بڑا پرائیڈ ہیں ہمارے ملک کا, بالکل. لینی کیا آپ کہتی ہیں؟ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی ضرور. آپ کی طرح بہت زیادہ امپریس ہو گئی ہوں نجیہ سے. ماشاءاللہ. نجیہ, میں بھی ہارس رائڈنگ کرتی تھی, اور میں آج سے 15-16 سال پہلے کرتی تھی. 2005 میں نے شروع کیا تھا, جب اسلام آباد میں بہت کم, پاکستان میں بہت کم لڑکیاں کرتی تھیں, اور اس وقت میں نے شروع کیا تھا. تو میرے انسٹرکٹر, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کے انسٹرکٹر آپ کو کہا کرتے تھے کہ بھئی گھوڑے کی بھی مالش کرو, اس کی بھی گرومنگ کرو؟ تو میرے انسٹرکٹر تو بہت زیادہ مجھے زور دیتے تھے کہ بھئی اپنے گھوڑے کا خیال رکھنا ہے, اس کے ہوفز تم نے صاف کرنے ہیں, اس کی مالش کرنی ہے, اور اس کی کنگھی کرنی ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا یعنی واقعہ؟ کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے سپورٹ کھیلنی ہے بلکہ آپ کے پاس جو وہ جانور ہے, جو آرچریز اور وہ چیز جو اکوپمنٹ ہے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ چیز بھی سکھائی جاتی ہے نجیہ؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میری اپنی ایک گھوڑی ہے جو ڈریکن شاہ سوارز ہے میرے کوچ کے کلب کا نام, تو اس کلب میں میری گھوڑی رہتی ہے. تو میں مطلب اس کی گرومنگ بھی خود کرتی ہوں, اور ہوفس وغیرہ بھی صاف کرنے پڑتے ہیں, اور پھر سیڈل وغیرہ سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب میں انٹرنیشنلی بھی کھیلنے گئی تھی تو وہاں پہ کوئی گرومز وغیرہ نہیں ہوتے جو آپ کو کام کر کے دیتے ہیں. وہاں پہ بھی جو آپ کو وہ گھوڑا اسائن کرتے ہیں اس کا آپ نے اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ججز دیکھتے ہیں یہ چیز کہ آپ مطلب ہارس کی کیئر کتنا کر رہے ہیں. مطلب جس طرح کمپٹیشن سے پہلے آپ
हॉर्स के डिफरेंट गेट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट चालें होती हैं. एक वॉक होती है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, फिर ट्रॉट होती है जिसमें थोड़ा सा तेज़ होता है, फिर कैंटर ट्रॉट से थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, और फिर जो सबसे फास्ट होता है वो गैलप होता है. तो आपने डायरेक्टली हॉर्स को गैलप पे नहीं लेके जाना होता. जिस तरह हम इंसान भी हम लोग भी जब कोई भी एक्सरसाइज करें तो पहले वार्म अप जी करते नजिया, हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बातें बता रही हैं. इंशाल्लाह हम इन बातों को जारी रखते हैं. ब्रेक के बाद, ब्रेक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद आकर हम ये बातें जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद मिलते हैं. एक्टिविटीज़ पर यानी कि गैर निसाबी सरगर्मियों के ऊपर हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट नजिया अली. ये पाकिस्तान से हमें जो है ना इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. नजिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि खेल की वजह से, बीइंग ए पेरेंट, खेल की वजह से पेरेंट्स को होता है कि बच्चे खेल कूद में लग गए, एक्स्ट्रा करिकुलर में लग गए, तो क्या इस खेल की वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से आपकी पढ़ाई मुतासिर हुई है? कभी आपके कोई ग्रेड्स में कमी आई हो, कभी आपने या आप थ्रू आउट वही ले रही हैं? माशाल्लाह जिस तरह आप इस खेल में कामयाब हैं, आई एम श्योर आप अपनी पढ़ाई में भी इतनी ही कामयाब होंगी. जी अल्हम्दुलिल्लाह, खेल की वजह से या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की वजह से मेरी पढ़ाई अफेक्ट नहीं हुई, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलूं. अगर मैं सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर रही हूं तो शाम को मैं पढ़ाई अपनी करूँ. जिस तरह आजकल मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मेरी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी सी उसको जो मैं नॉर्मली करती हूँ उससे थोड़ी कम की हुई है, ताकि वो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स उससे अफेक्ट ना हो और मैं अपनी पढ़ाई साथ साथ जारी रखूँ. तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों चीज़ों का. एक, अगर आप प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, जिस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊँ, अपना जो दिन है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ और मेक श्योर करूँ कि मतलब अलॉट करूँ टाइमिंग्स हर एक्टिविटी के लिए कि दिन में मैंने क्या करना है. तो ये मैं रेकमेंड करूँगी सबको कि मतलब आप अपने बच्चों के लिए अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, या उनको दिन में जो 24 घंटे हैं उनको आप डिवाइड कर दें, या उनको आप पहले से ही प्लान कर लें, तो इस तरह फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं. अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ नजिया आपसे कि आप कितना ऑफन प्रैक्टिस करती हैं? आपको अपना डाइट भी फॉलो, कोई ऐसी स्पेशल डाइट है आपके लिए जो आपको वो फॉलो करनी है? आपके कोच की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो ये थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल एक्चुअली, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, कि आप किस तरह इस खेल को जो है इतना हर चीज़ को मैनेज करती हैं. हाँ जी. बेसिकली आर्चरी, हॉर्स बैक आर्चरी में के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर मैं हॉर्स बैक आर्चरी कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऑन हॉर्स प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए. मतलब मुझे, जब मैं ईरान गई थी तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे रोज़ के 200 एरोज शूट करने ही करने हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो, ताकि मेरी वो मसल मेमोरी जो बनी हुई है वो कायम रहे. तो मैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ, जो ग्राउंड आर्चरी है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी लाहौर में और मानसून की बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा थी. तो मैंने कोशिश की कि मैं मेरी जो घोड़ी है उसका भी मैं ख्याल करते हुए उसको कम से कम रगड़ा दूं. तो मैं ऑन हॉर्स जो है 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस करती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा ऑन हॉर्स पर वीक मैं प्रैक्टिस करती हूँ. जी, थैंक यू नजिया. आपसे मैं बात इस पे हम मज़ीद बात करेंगे. हमारे किचन के, हमारे स्टूडियो के किचन में जो आज रेसिपी बन रही है, शहनाज बाजी बना रही हैं. उन्होंने कुछ बना लिया है, उनकी तरफ चलते हैं. शहनाज बाजी, कहाँ तक आपने कुकिंग की? कुकिंग मेरे ये कॉकटेल स्टाइल टूना फिश कबाब तैयार हैं. इसको मैं फ्राई करूँगी और इसको मैं इसके साथ में सालसा सॉस बनाऊँगी, जिसमें थोड़ी ग्रीन हरी मिर्च और ये थोड़ी सी ये जो रेड चिली अफ्रीकन स्टाइल की होती है वो डालूँगी, हरा धनिया और पार्सले, प्याज, हरी मिर्च, और ये टिन है. इसको मैंने ड्रेन कर लिया, थोड़ा वाटर, थोड़ा लेमन जूस, सॉल्ट जाएगा उसमें. फिर मैं इसको ब्लेंड करके, और आज आप सब लोग मेरे ब्रंच टाइम में इनवाइटेड हैं. जी, बहुत शुक्रिया. ये तो नजिया बस बहुत दूर हैं वो टेस्ट नहीं कर सकी, लेकिन हमें खुशबू भी आ रही है और हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसे टेस्ट भी करेंगे. एक चीज़ जो है ना, मुझे वो शहनाज बाजी, जिस चीज़ का
आई थिंक आप भी ख्याल रख रही हैं, और मेरे ख्याल में जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे ये निक नैक स्नैक्स बनाने में, जो आप ये बना रही हैं कि इसके साथ जो चटनीज होती हैं ना, उनकी अहमियत बहुत होती है जी, खास तौर Isn't it, पे उस्मा? और हम क्या करते हैं यूजली जब हम ऐसा कोई ब्रंच टाइम या टी टाइम या कोई लंच वगैरह बनाते हैं, दावत करते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मेरे से कभी कभी ये गलती हो जाती है, लेकिन मुझे पता है इन चटनियों की कितनी अहमियत है। इनके बिना आपका जो डिनर और लंच है वो अधूरा है। तो मैं क्या करती हूँ कि चटनी, स्पेशली हम कहते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ें बन जाएगी लास्ट मिनट में, ऐसे नहीं होता। चटनी के लिए बड़ी, तो वो लास्ट मिनट क्या, वो आप इतने नेक टू नेक चल रहे होते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, हाँ, उसमें आपको थोड़ी बहुत सारी करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, चटनी तो ख़राब होती नहीं है, तो मैं कुछ दिन पहले, मेरी स्ट्रेटजी होती है कि चटनियाँ आई मेक श्योर कि जो तो 2, 3, 4 चटनियाँ बनानी है वो वक्त से पहले, कुछ दिन पहले बना के तैयार किया, और वो आप फ्रीज भी कर सकते हैं, वो आप फ्रिज में भी, उनकी लाइफ काफ़ी होती है, आप रख सकते हैं। खास तौर पे जो इमली की चटनी है, जो बहुत फेमस है, आलू बुखारे की चटनी है, वो तो काफ़ी उनकी लाइफ होती है, तो आप उनको सेव कर सकते हैं। और ग्रीन चटनी तो ऐसी होती है ना कि जो हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीने की होती है, वो एज इट इज भी आप खा सकते हैं, और उसको आप योगर्ट में भी मिक्स करके आप खा लें, तो 2 तरह की चटनियाँ आपके सामने हो जाती हैं। 2 चटनियाँ एकदम से, एक बनाएं तो दूसरे में आपने योगर्ट मिक्स करना है और आप वो खाएं। जी बिल्कुल, और उससे टिप भी लाने वाली थी, आपकी डिश को 4 चांद लग जाते हैं, अदरवाइज वो रूखी सी, सूखी सी, और वो जो फीलिंग आती है अगर आपने रोस्ट चिकन बनाया, हाँ, समथिंग इज मिसिंग। अगर आप देखें समोसे बना के रख दें और आप उसको बगैर केचप के या चटनी के रख दें तो वो बात नहीं आएगी, मगर आप चटनी के साथ रखेंगे तो उसका देखने वाले का दिल चाहेगा मज़ा दोबारा हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा एनी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को वीक में कितनी बार, जैसे हमने अभी नजिया से भी यही सवाल किया था कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करती हैं, तो आप बच्चों को कितने, उनकी पढ़ाइयों का टाइम और वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता होगा ऑब्वियसली, और फिर यहाँ पर पता है आपको कि सब कुछ पेरेंट्स को खुद करना पड़ता है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं ताकि थोड़े व्यूअर्स को। ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेरेंट्स की भी एक कमिटमेंट होती है फुल टाइम। जिस तरह बच्चे ने एक चीज़ लर्न करनी है, उसी तरह पेरेंट ने भी एक कमिट करना है, उसको वहाँ लेके जाना टाइम से, फिर वापस लेकर आना। और जिस तरह बच्चों की रूटीन होती है, आफ्टर स्कूल जब आते हैं ऑलमोस्ट 4 तो बज ही जाते हैं, थके भी होते हैं, तो उसके बाद सारे क्लब्स शुरू होते हैं, तो बच्चों को लाना ले जाना, और ये टाइमिंग ऐसा है कि रश आवर होता है, बाद वक्त आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा पहले जाना पड़ता है ताकि आप टाइम से पहुंचे, उनका टाइम ज़ाया ना हो। और उसी तरह जब वापस आते हैं तब भी आपको देर हो रही होती है, वापस आपने आना होता है, बच्चे टाइम से सो जाएं ताकि उनकी रात की नींद पे कोई फर्क ना पड़े। ये बात ट्रू है कि ना सिर्फ जिस तरह नजिया हमारे साथ हैं, एज एक स्टूडेंट हैं, बच्ची हैं, तो उनकी जो स्ट्रगल और उनकी जो रूटीन हमने तो सुनी है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें कितना अपना टाइम टेबल बनाना है। बीइंग ए पेरेंट उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उनकी भी उतनी ही बड़ी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है कि आपने बीइंग ए पेरेंट, मैं भी पेरेंट हूँ, और एनी जो है ना ज़्यादा बेहतर बता सकती है, माशाल्लाह इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अपने मेरे क्लब्स में जाते हैं। जी शम्सा, पिछले 10 सालों से मेरी बेटियां कराटे कर रही हैं माशाल्लाह, और आइस स्केटिंग भी करती हैं और स्विमिंग भी करती हैं। और जो बड़ी वाली बेटी है उसने अभी, क्योंकि उसके दरमियान में पेंडेमिक आ गया था, 2 साल उस तरह ज़ाया हो गए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं आप कर सके, और ये बेल्ट ऐसी थोड़ा है कि आप बाजार से जाएं और आप कमर पे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा नजिया ने कहा कि आपको अपने मसल्स बिल्ड करने पड़ते हैं और उस लेवल तक रखने पड़ते हैं कॉन्स्टेंटली। तो फिर आपको जिस तरह पता है कि पेंडेमिक में पूरे दुनिया में ही हालात ख़राब हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, तो इस वजह से फिर वो उस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर दरमियान में उसका A लेवल्स का आजकल आपको पता है, अभी इसका रिजल्ट आया, अभी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, तो इस वजह से उसका ब्लैक बेल्ट अभी थोड़ा ऑन होल्ड है, शी इज ऑन ब्राउन बेल्ट, लेकिन अब कोशिश कर रही है कि वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की एक रूटीन, उसे स्केड्यूल मिल जाएगा, उसके बाद वो अपना दोबारा शुरू करेगी। जिस तरह आपने कहा कि 10 साल से बच्चों के पीछे आप हैं और उनको रोजाना लेकर जाना, लेकर आना, और उनके इस दौरान खाने पीने का ख्याल रखना। यहाँ तो हम तो सुबह स्कूल छोड़ने और लाने
کے بعد ہی تھک جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیٹس آف ٹو یو اور ہیٹس آف ٹو آل دوز پیرنٹس جو اپنے بچوں کو جو یہ کرتے ہیں. ایکسٹرا محنت ہے نا, ایکسٹرا محنت ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اتنا زیادہ ٹریفک کنڈیشنز اس ٹائم 4 o'clock کے بعد ہی بچے گھر آتے ہیں اور 5 to 7 پیک آورز ہوتے ہیں, تو اس میں نکل کے جانا یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہ ساری لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اسکلز آپ کو جس طرح نجیہ کا ہے کہ اس نے اتنے ٹورنامنٹ ون کیے ہیں اور وہ آ کے انسپریشن بنی ہے, ہمیں انسپائر کیا, ہمارے بچوں کو انسپائر کر رہی ہے. بالکل. تو اس کی پیچھے پورے کتنے سالوں کی محنت ہے. تو ان کے پیرنٹس کی اسکل کوئی بھی لرن کرنی ہے آپ نے تو یہ ساری محنت ہوتی ہے آپ کی, بے شک وہ آپ کے بچوں کی ہو یا آپ کے پیرنٹس کی ہو, دونوں کی ایکول ہے. میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کی اور بچوں کی یہ ایکول کمٹمنٹ ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہمارے پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں سن سکتی ہوں. سائمہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی السلام وعلیکم السلام سائمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے؟ بیگم کے لیے کال کر رہی تھی آج, ان کے کھانے اور ریسیپیز ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگ رہی ہے؟ ہمیں تو خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. ایکچولی کافی عرصے سے ہم وہ شامی کباب اور یہ سب ان کے دیکھے تھے, کچھ ان سے یہ ریکویسٹ تھی کہ کچھ نیا بنانا سکھائیے, لائک بچوں کے لیے جو میلز ہم لوگ کوئک بناتے ہیں اسکول کے لیے یا ان کے لنچ باکس کے لیے, تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ ہوم میڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, تو ذرا اس پہ فوکس کیجیے. جی ہاں, یہ ضروری ہے ہیلدی میل. ماؤں کی یہ ایک اور ماؤں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لنچ باکس بنانے, کیونکہ کچھ بچے پسند نہیں کرتے اسکول کا میل بھی. جی شہناز باجی, تو آج جو آپ بنا رہی ہیں یہ ایزیلی لنچ باکس میں جا سکتا ہے؟ جی ایزیلی لنچ باکس میں جا سکتا ہے, اپنے بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں, بڑے بھی کھا سکتے ہیں, بڑے بھی کھا سکتے ہیں, اور بہت ہیلدی ہے. اور یہ کالر سائمہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بچوں کی بھی میلز بناتی ہوں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی, اور لنچ باکسز وغیرہ کے لیے بھی میل کچھ ہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. جی بہت شکریہ سائمہ آپ کی کال کا, تھینک یو. شہناز باجی آپ کہاں تک پہنچی ہیں؟ آپ کی بس نیرلی تیار ہے, بس سالسا مجھے تیار کرنا ہے تو میں یہ ابھی کر رہی ہوں. تھوڑی آواز ہوگی خوشبو کی وجہ سے تو جی آپ کیجئے شہناز باجی, ہم پھر آپ کی طرف آئیں گے. خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. جی نجیہ, لاہور کے موسم کے بارے میں آپ بتا رہی تھیں اور لاہور کے چیلنجز, موسم کے چیلنجز کے بارے میں بتا رہی تھیں. ابھی آپ ماشاءاللہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں کہ آپ خود سے جا سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں, یا آپ کو اسٹل لے کر جایا جاتا ہے, یا وہاں پہ آپ کے پیرنٹس ویٹ کرتے ہیں؟ ان کا کیا رول ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ ایگزسٹنگ اس میں؟ میں الحمدللہ مجھے پچھلے سال لائسنس مل گیا تھا, تو میں خود ہی آتی جاتی ہوں. اور جو فارم ہاؤس ہے جہاں میں جاتی ہوں, اٹس اراؤنڈ 40 to 45 منٹس اوے فرام ویئر آئی لیو, تو وہ میں پھر خود ڈرائیو کر کے جاتی ہوں. چلیں پہلے تو ظاہر ہے میرے پیرنٹس ہی لے کے جاتے تھے, بچپن سارا انہوں نے ہی ایفرٹ کی اور وہی لے کے گئے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہی آج میں یہاں تک پہنچی ہوں, اور اللہ کی وجہ سے ظاہر ہے. لیکن اب الحمدللہ میں مطلب ان سے یہ بوجھ اٹھا لیا اور میں خود ہی آتی جاتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نجیہ, آپ واقعی ایک بہت بڑی انسپائریشن ہے, اینڈ آئی ایم شیور اب آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ ریلیف ہوں گی. اب آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے تو اب آپ اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر لے کر جائیں گی. اب آپ کا ٹائم ہے, آئی ایم شیور آپ لے کر جاتی ہیں انہیں. اچھا نجیہ, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ جو ٹورنامنٹس کرتی ہیں تو اس میں یہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ واحد ٹورنامنٹ ہے جس کے عورتوں اور مردوں کے مقابلے الگ نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں, مطلب وائل آپ کے مقابلے چل رہے ہوں یا آپ کی مطلب پریکٹس چل رہی ہو, کیسا لگتا ہے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنا؟ اور کیونکہ سیم ریس کے ساتھ تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں باڈی لینگویج اور باڈی موومنٹس آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن اپوزٹ جینڈر کے ساتھ مقابلہ کرنا کیسا لگتا ہے؟ مشکل ہوتا ہوگا. جی اس میں یہ ہے کہ ہارس رائڈنگ واقعی میں وہ ایک
it's the only sport جس میں عورتوں اور مردوں کا مقابلہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا. جس طرح شو جمپنگ کے بھی جو اولمپکس ہیں اس میں بھی عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح باقی اسپورٹس ہیں, کرکٹ ہو گئی یا فٹ بال وغیرہ ہو گئی, ان میں مین کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تھوڑی عورتوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے یا ان کی کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن ہارس رائڈنگ میں آپ ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کا جینڈر بالکل کاؤنٹ نہیں کرتا. تو آپ جتنی اپنے اس پہ محنت کر رہے ہیں یا آپ جتنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں اپنی پریکٹس میں, تو وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنا بہتر ہیں. تو اس میں کمپٹیشنز میں, باہر کے ملک کے کمپٹیشنز میں تو بالکل بھی عورتیں خاص طور پہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم مردوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی ٹرکی میں جب میں گئی ہوئی تھی وہاں کافی عورتیں آئی ہوئی تھیں یورپ سے, تو یورپین عورتیں جو ہیں خاص طور پہ وہ کافی زیادہ اس میں ہارس بیک آرچری میں انوالوڈ ہیں. اور مشکل تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے ایک ہی چیز کرنی ہوتی ہے, مطلب ایک ہی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک ہی آپ نے ٹارگٹ ہٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں, اور کیونکہ ہارس پہ بھی کافی زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کنٹرول ہارس پہ کیسا ہے. اب اگر میل یا چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, اگر آپ کا ہارس پہ ہی کنٹرول ویک ہے یا اگر آپ کی ہارس رائڈنگ ہی ویک ہے تو آپ کی پرفارمنس بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. جی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی کوئی جینڈر آپ کا نہیں فرق پڑتا, آپ کی قابلیت, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے ایکچولی کہ آپ کتنا کیپیبل ہیں کس چیز کو, کہاں پر پرفارم کر رہے ہیں, آپ کس طرح اس کو کر رہے ہیں, آپ نے کتنی محنت کی ہے اس چیز کے لیے. تو آپ کی باتیں سن کے ایسا لگتا ہے نجیہ کہ آپ نے بہت محنت کی ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. نجیہ, آپ کا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا جو گھوڑا ہے وہ نوٹی ہو گیا ہو؟ کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو اپنا خیال رکھا, اپنی پریکٹس پوری رکھی, لیکن گھوڑا تو جانور ہے, اس کا کوئی خیال آ گیا, ایسا کوئی بات, اس کا کوئی فوکس ہل گیا, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی کیونکہ ہارس ایک انپریڈکٹیبل کریچر ہے ظاہر ہے, اور وہ بھی ایک لیونگ کریچر ہے, اور وہ بھی اپنی مرضی کرتا ہے کبھی کبھار. تو میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسے ہوا ہے, ایون جب میں چھوٹی تھی, کہ کیونکہ جس طرح ابھی کچھ دیر بریک میں آپ نے کہا کہ ہارس جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح کا سوار بیٹھا ہے. تو یہ چیز ہارس ایک بہت سینسیٹیو اینیمل ہے, تو وہ واقعی میں ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ نروس ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہارس کو پتہ چل جاتا ہے, اور ہارس بھی نروس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو ہارس بھی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. جس طرح میری گھوڑی ہے, اگر اس پہ کوئی بچہ بیٹھ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بیٹھا ہے, اور وہ اگر تنگ ہوئی ہو یا اس نے کام نہ کروانا ہو تو وہ اس کو گرانے کی بھی کوشش کر سکتی ہے. لیکن میرے ساتھ وہ مطلب تنگ نہیں کرتی, یا اگر تنگ کرے تو میں اس کو مجھے پتہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, یا مطلب بیٹھنے کے طریقے سے ہی ہارس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر ایک اسٹرانگ سوار بیٹھا ہے, یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو میں فوراً سے گرا سکوں. ماشاءاللہ نجیہ, آپ بہت ہی لائق بچی ہیں, اور آپ جو ہے نا محمد علی ہمارے ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں, ہمارے اسلام چینل اردو پر بھی کافی آتے رہے ہیں, آپ ان کی بیٹی ہیں, لائک فادر لائک ڈاٹر, ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی موٹیویشنل اسپیچز کرتے ہیں. اور آپ کو بھی سن کے اور دیکھ کے, آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت زیادہ انسپائریشنل, اور بہت چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی کہ کچھ اگر جو لوگ ہارس رائڈنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے لیے بھی کافی. بہت بہت شکریہ نجیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے اور ہمیں اپنے بارے میں بتانے کے لیے. اور آئی ایم شیور کہ بہت سے پیرنٹس آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں, آپ ہمیشہ فخر پاکستان رہیں گی آپ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. جی تو چلتے ہیں شہناز باجی کی طرف. شہناز باجی نے لگتا ہے کچھ چیزیں بنا لی ہیں. جی شہناز باجی, ٹائم پہ سب کچھ تیار ہے ماشاءاللہ, زبردست. تو یہ دیکھیں ہمارے کوکٹیل اسٹائل ٹونا فش کباب بھی تیار ہیں, ٹرٹل چپس اور سالسا سوس تیار ہے.
तो आप लोग आएँ, एंजॉय करें और बताएं शहनाज बाजी, आपने कभी हॉर्स राइडिंग की है? मैंने हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं की। मैं भी जब मिडिल ईस्ट में थी तो हमारी मेंबरशिप थी हिल्टन होटल के साथ, तो बच्चों को अपने स्कूल छोड़ा जी, शोएफाद स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ छोड़ के मैं चली आती थी, वहाँ अपना स्क्वैश वगैरह खेलती थी शौक से। अच्छा, वो भी एक, वो तो स्क्वैश तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है जी, तो उसका मुझे ज़रा शौक था, अकेले अपना बंदा खेले, कोई दूसरा इंटरप्ट ना जी, करे, तो ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगता है। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच शहनाज बाजी, आपने रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाई, आपकी डिश भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद हम आराम से खाएंगे। एनी की तरफ चलती हूँ। एनी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीइंग ए पेरेंट, एनी ये बताइए कि इतना ही सारी मेहनत, इतनी सारी कोशिश, इतनी सारी डेडिकेशन क्यों, किस लिए, ये कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर की? आप क्या समझती हैं कि ये जो हमारी स्कूल की तालीम है उसके इक्वली इम्पोर्टेंट हैं? ये हमारे पेरेंट्स को बताइए कि इसका उतना ही रोल है, उससे कम रोल है, या उससे ज़्यादा रोल है? और बच्चे की नशोनुमा में, बच्चे की जनरल हेल्थ, परवरिश, मैनर्स, उसमें इन सब का क्या रोल है? ये कितनी इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर? शम्सा, उस्मा, इसका बहुत ज़्यादा बच्चे की पर्सनैलिटी को ये ग्रूम करता है। इसका बहुत, और आजकल तो जिस तरह के चैलेंजेस हमें बीइंग ए पेरेंट हमें फेस करने पड़ते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है हमारे बच्चों के ऊपर, आपको भी पता है। बस बच्चे टैबलेट लेकर बैठ गए, हटते ही नहीं है उसके आगे से। एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म की आपको अप्रोच है अपने बच्चों को इससे ब्रेक देने के लिए, कि आप उनको एक हेल्दी एक्टिविटी में डाल रहे हैं ताकि बच्चे इससे थोड़ा दूर ही रहें। टिकटॉक हो गया, इंस्टा, और जो भी सोशल मीडिया की चीजें हो गई। तो मैं समझती हूँ कि आजकल तो ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी जब बिल्ट होती है, जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। हाँ जी, अच्छा, अभी जब टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जिस तरह, तो फिर तो आपको पता है हर काम आपका वक्त पे होता है। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मैं कुछ थोड़ी सी रिसर्च जो अभी हुई है रिसेंटली, वो उसमें ये बताया गया है कि आप जितना अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जिम जाते हैं, जो कुछ भी, आप बेशक अपना वजन को ना भी कम कर रहे हो, मगर आपके अंदर जो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है ना, वो आपको जो है बहुत सी प्रॉब्लम से, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यहाँ बहुत कॉमन है। मैंने देखा है कि हर तीसरा बंदा इसका शिकार है। उसमें लेस रिस्क ऑफ डिप्रेशन है, लेस रिस्क ऑफ एंग्जाइटी है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज करने। और यहाँ इस मुल्क में तो अपॉर्चुनिटीज ही बहुत हैं। जिस तरह मैं बात कर रही थी, नजिया भी बात कर रही थी कि मैंने 15-20 साल पहले जब राइडिंग का सोचा करनी शुरू की, तो कितनी मुझे मुश्किलात आई थी। इवन इस्लामाबाद इज सच अ मॉडर्न सिटी, एज यू नो। तो मैं वहाँ जब वहाँ हॉर्स राइडिंग के एक शूज होते हैं, प्रॉपर शूज, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। तो जब मैंने शुरू की तो मुझे वो शूज नहीं मिलते थे। मैं जाती, तो मैं, क्योंकि मैं इतनी डिटरमिन्ड थी कि मैंने करना है, तो मैं अपने जो ट्रेनर्स के ऊपर 3-4 वो सॉक्स चढ़ा के, ताकि मुझे उसका सैडल ना लगे, लेकिन फिर भी सैडल लगता था और फिर वो निशान छोड़ता था। तो ये भी इस तरह के भी चैलेंजेस हमने देखे। तो इस मुल्क में तो इतना ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम सबको अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है गैजेट्स से निकाल के पर्सनैलिटी को। ये जो मैं नाज़रीन ये कहूँगी कि मैंने अक्सर पेरेंट्स से कहते हुए सुना है कि बच्चे गैजेट्स नहीं छोड़ते हैं, बच्चे गेम्स नहीं छोड़ते हैं, वो जो यू नो ऑनलाइन। तो मैं समझती हूँ उसमें पेरेंट्स का किरदार है। ये पेरेंट बैठी हैं, 10 साल की कमिटमेंट है इनकी, और स्टिल ऑन गोइंग कमिटमेंट है। जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, वो तो जिम वगैरह में तो चले ही जाएंगे, ठीक है, वो चले जाते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे हैं तो दीज आर दी एक्टिविटीज़ जिनमें हमें बच्चों को डालना है, जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती हैं, जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और हेल्दी एक्टिविटी, आपको पता है 63% ऑफ द पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ यूके, वो ओवरवेट है। तो आप अपने बच्चों को शुरू से छोटी ही उम्र में, मैंने देखा है, मैं जब स्विमिंग के लिए जाया करती थी तो 6 महीने के बच्चे स्विमिंग पेरेंट्स लेकर आते थे, 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे होते थे। तो इसकी कोई एज लिमिट कोई नहीं है, बाकी इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। शहनाज बाजी, आप ख्वाहिश रखती हैं कि अब इस एज में आप कोई एक्टिविटी ज्वाइन करें?
مجھے سوئمنگ سیکھنے کا بڑا شوق ہے, بس ایسے اتر جاتی تھی, کرتی نہیں تھی, بس اپنے آپ کو ایسے ریلیکس فیل کر لیتی تھی. جی, تھوڑا سوئمنگ کا تھوڑا یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, آپ کو اپنی سانس پہ بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس ایج میں تو بریدنگ جو اکثر اوپر نیچے ہو رہی ہے, سیڑھیاں چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ویسے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, میں نے بھی ابھی سیکھی ہے 5-7 سال پہلے. اچھا, ہاں, کوئی اتنا نہیں, سوئمنگ سیکھوں گی, بڑا اچھا ہے ہیلتھ وائز, یہ بھی بہت ہی ہیلدی ہے. یہ تو آپ کی لیس ایفرٹ لگتی ہے, سوئمنگ میں آپ کی لیس ایفرٹ لگتی ہے اور جلدی ویٹ لوز ہوتا ہے اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو میسج میرا یہی ہے کہ سارے ہی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرائیں. ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے, اور آپ لوگ بھی, ہم سب بھی, ہمیں بھی چاہیے ہم فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ ہم اپنا زور دیں تاکہ ہم ہیلدی رہ سکیں. جی بالکل, ہیلدی کمیونٹی رہے, ہمارا مستقبل برائٹ ہو, بچے پازیٹیو ایک چیز کی طرف لگیں رادر دین, اور فزیکل اسپیشلی بوائز ہیں تو ان کو یوزلی ہم ڈالتے ہیں اسپورٹ کی طرف, اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کی طرف. ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. ہماری کوشش ہے ہر ہفتے ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آئیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.